de Oceania, Ásia e África, futebol uma viagem chegou na Europa. Nossa primeira parada aqui é a Grécia. E de conhecer um pouco de Atenas. Ponto obrigatório para quem gosta de esporte aqui em Atenas. O estádio Panathinaikos sediou as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em 1896. Take 2. Encerra agora. Boa, aqui não tem o menor clima, meia dúzia de palmas. O jogo sem torcida é muito esquisito. Últimos passageiros, último país da África. Estamos saindo da África, destino Grécia, Atenas. Com pressa. Good smile. Vai deixar saudade dessa simpatia. Sempre um alívio. Mas a Grécia não é só história, beleza, filosofia, o país ainda se recupera de um momento muito difícil. E a gente vai mostrar o maior exemplo de como isso também afetou o futebol. Pela primeira vez no futebol uma viagem, a gente vai se dividir. Vamos jogar lá para vocês. Pra nós todos. Fred está indo pro bar. Eles vão pro estádio, eu vou pro bar. Até daqui a pouco. Valeu, valeu. O evento vai ser o mesmo. Domingo à tarde em Atenas, vamos acompanhar um jogo do AEK. Um dos 3 principais times da Grécia. Eu e Edgar estamos indo pro estádio. Eu tô indo junto com o nosso tradutor Dimitris acompanhar o jogo junto com a torcida. O motivo da nossa divisão é que aqui só seria possível acompanhar a partida em si. Os torcedores não podem entrar. Os torcedores do AEK participaram de um confronto e foram punidos com 2 jogos sem poder entrar no estádio. Por isso, eles não estão aqui. Δεν θέλουν εκεί ψηλά και αρχίζουν με διάφορους παράγοντες, όπως το είπαμε, απ' έξω να κάνουν φασαρίες, να πετάνε βεγγαλικά, να πετάνε κάτι που δεν θέλουμε εμείς, γιατί το ποδόσφαιρο είναι fair play. Να δίνουμε το χέρι ο ένας στον άλλο και να προχωράμε, να προσφέρουμε θέαμα, να προσφέρουμε στα παιδιά μας άθληση, να προσπαθούν να μην βρίσκονται στο απέναντι κομμάτι και να βρίσκονται και σαν φίλαθλοι και σαν ποδοσφαιριστές σε ένα ωραίο περιβάλλον. É nesse bar que eu vou acompanhar o jogo com os torcedores do AEK. Esse bairro aqui é o Nea Filadélfia, reduto da torcida do AEK. Nós estamos no estádio olímpico mesmo, que foi usado nos Jogos de 2004, e essa partida que nós estamos acompanhando é da 3ª divisão do futebol grego. É uma história triste e também curiosa, como o AEK veio parar aqui. O AEK é um dos gigantes da Grécia, são 3 grandes equipes próximas à capital Atenas, o Olympiacos, Panathinaikos e também o AEK. 29 títulos nas mais diversas competições gregas, 11 só do campeonato nacional. Foi base da seleção que pela primeira vez classificou para uma Copa do Mundo em 1994, mas a situação atual não é das melhores. Οι ρίζες της ομάδας αυτής βαστάνε από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη τέλος πάντων. Όταν οι Έλληνες κυνηγηθήκαν από εκεί από τους Τούρκους, η ομάδα ξεριζώθηκε, ήρθε εδώ και προσπάθησε και πάτησε γερά τέλος πάντων και έφτασε εκεί που έφτασε. Εντάξει. Ο απλός μέσος Έλληνας και ο φτωχός. Η εργατιά και όχι η πλούσια. Η ΑΕΚ είναι μικρασιάτικη ομάδα, έτσι, προσφυγική ομάδα, όπως και
από παλιά, ας πούμε, το καινούριο γήπεδο θα λέγεται Αγία Σοφία, που έχουμε και την ταμπέλα Αγία Σοφία από το 1974. This is where the love comes from. Where refugees, our fathers, our grandfathers were refugees. They came here, they were hunted, they faced racism, they faced discrimination. They built their lives here, they fought to build their lives here. They gave all the third generation of refugees, they gave us that love, you know, that passion. A torcida comum não pode entrar, mas esses torcedores não falham nunca. São ex-jogadores, torcedores especiais que continuam acompanhando as partidas e alguns até participam também no processo de reestruturação do clube. Antes dessa partida, conversamos com o Atmacides, goleiro do AEK por 10 anos. Também defendeu a seleção grega na Copa de 94. Desde que se aposentou, ele segue acompanhando o clube, do qual é torcedor confesso desde criança, e vai nos ajudar a contar essa história. Η κρίση θα έλεγα ξεκίνησε εδώ και μια δεκαετία. Δεν ήταν ακριβώς κρίση, θα έλεγα ήταν τα λάθη που κάνανε οι εκάστοτες κυβερνήσεις και οι εκάστοτες διοικήσεις που περάσανε από το Σύλλογο και φέρανε το Σύλλογο σε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Δεν ήταν το πρόβλημα μας η κρίση τωρινή. Απλά τα λάθη των προηγούμενων χρόνων τα πληρώσαμε τώρα. O AEK já não vivia um grande momento no início dos anos 2000, mas a conjuntura da grave crise econômica que a Grécia passou como um todo abalou ainda mais as finanças do clube. E isso resultou numa queda drástica do orçamento para a temporada 2012-2013 e um primeiro rebaixamento, no campo, terminando na última posição na competição. Εντάξει, να δείτε, η ΑΕΚ έχει μια ιστορία γύρω στα 90 χρόνια. Φυσικά κανένας δεν περίμενε ότι η ομάδα θα φτάσει να παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία το 2014. Ήταν μια από τις πιο άσχημες στιγμές στην ιστορία της ΑΕΚ. E é aí que vem a parte mais interessante dessa história. A partir do rebaixamento na temporada 2012-2013, a direção do clube se reuniu e decidiu abrir mão de disputar a segunda divisão no ano seguinte. Acabou com o status profissional do clube e, se colocando como clube amador, o AEK reiniciou das divisões mais baixas do futebol grego e por isso está na situação em que se encontra hoje. Επειδή έχω περάσει από αυτήν την ομάδα και γνωρίζω καλύτερα. Όταν παίρναμε τα πρωταθλήματα, το γήπεδο δεν γέμιζε. Δεν γέμιζε. Προφανώς ο κόσμος, επειδή ήμασταν αποδεκτοί ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα, μας έβλεπε, μας χαιρόταν. Όταν άρχισαν τα προβλήματα, ο κόσμος συσπυρώθηκε, θα έλεγα. Δηλαδή τώρα στηρίζει πολύ περισσότερο την ομάδα από ότι όταν εμείς παίρναμε τα πρωταθλήματα και η ομάδα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο και ήμασταν αποδεκτοί από όλους. Δεν γεμίζαμε τότε γιατί τότε παίζαμε στη Φιλαδέλφια στο γήπεδο το δικό μας και δεν γεμίζαμε το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, όταν η ομάδα άρχισε να έχει τα προβλήματα, τα οικονομικά, ακόμα και τώρα που έπεσε στην τρίτη εθνική κατηγορία, είμαστε πρώτοι σε εισιτήρια ακόμα και από τις ομάδες της ΑΕK. Αυτό dείχνει τη δυναμική και την αγάπη του κόσμου για το σύλλογο, για το σύλλογο που λέγεται ΑΕΚ. A torcida do AEK é uma das maiores aqui na Grécia e esse ano, mesmo na terceira divisão, eles foram que mais compraram cupons de ingresso no começo da temporada. Foram 13.000 cupons vendidos. Nenhum outro clube aqui na Grécia chegou nem perto desse número. Όχι φυσικά, προσωπικά εμείς έχουμε ζήσει. Εγώ έχω ζήσει καλές στιγμές με την ΑΕΚ, έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχω δει την ομάδα με τις δόξες όταν ήμασταν πολλοί. Αυτή τη στιγμή τα παιδάκια, τα πιο μικρά, πέρα από την αγάπη που τρέφουν για αυτή την ομάδα και το γονίδιο που τους έχουμε δώσει εμείς, έχουν, να το πω με πιο λαϊκό, έχουν πορωθεί. Fim do primeiro tempo, a AEK 4-0, o que mais chama a atenção, a gente ouve tudo no gramado. O apito foi nítido no fim do primeiro tempo. Ninguém na arquibancada. O primeiro tempo do jogo eu vi num bar, estava bastante cheio, vários torcedores. Agora eu estou indo para um lugar diferente, uma lotérica. Parece que tem bastante gente acompanhando lá também. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα ασκήστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε.
Και επειδή είμαστε όλοι αεκτζίδες, είναι καλύτερο να είσαι εδώ, που είναι και πρακτορείο ανθρώπου που δουλεύει στην ΑΕΚ. Μπορώ να προσεχά από όλο. Nesse momento, aqui no Estádio Olímpico de Atenas, passamos dos 25 minutos do segundo tempo. O AEK vai vencendo por 6-1 e essa facilidade apareceu em praticamente todos os jogos da equipe nessa terceira divisão. O time ainda não perdeu, está invicto, lidera o seu grupo com muita facilidade e deve retornar para a segunda divisão no próximo ano. Ήταν πολύ δύσκολο και παραμένει πολύ δύσκολο. Όλοι περιμένουμε την ανάκαμψη της ομάδας, η οποία ξεκίνησε, όπως είπαμε, με την αλλαγή στο διοικητησιακό. Σύντομα θα έχουμε και γήπεδο αυτό που θέλουμε, εκεί που μεγαλούργησε, εκεί που γεννήθηκε, και η ομάδα νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα είναι πάλι στα μεγάλα σαγόνια. Fim de jogo aqui no Estádio Olímpico de Atenas, 8-1 para o AEK. Rafael Rezende, que baba, hein? Que baba! Nunca trabalhei num jogo com placar tão elástico. Fim de jogo, 8-1 para o AEK. Hoje foi fácil para eles. Nesse ritmo, eles vão voltar para a segunda divisão. Rebirth from the ashes, you know. We're certain we will come back. We're certain we will teach all the population of Greece how football is played. Our love and our passion will carry us again to the top. A falência do AEK não é fato isolado. O futebol grego quebrou. Aliás, toda a Grécia passa por uma grande crise. E um dos grandes motivos para essa crise está aqui. A Grécia, no início dos anos 2000, tinha acabado de entrar na zona do euro e gastou muito mais do que podia na construção de instalações permanentes para sediar os Jogos Olímpicos. O legado? Elefantes brancos como esses aqui. Uma coisa que surpreendeu positivamente a gente aqui em Atenas foi o trânsito. A gente já tinha lido notícias que era horrível aqui, mas não, a gente praticamente não ficou parado, chegou rápido em todos os lugares e, pelo que os taxistas, todo mundo fala, esse é o único lado bom da crise aqui na Grécia. É isso que o nosso taxista Paris estava dizendo. We're talking about the traffic, which is much better than 5 years ago because of the crisis. Because the prices now are very high and you need almost 2 euros for each liter of benzene and 1.5 for every liter of diesel, and the unemployment people are too many, almost 50% in women and 40% for the men here in Greece. And so as people don't have jobs, they don't leave their houses to go to work? Yes, of course. And it also gets the traffic better? Yes. Okay, thank you. It's the only better thing in the last 5 years. Os tempos ainda são e eram de crise, mas no próximo bloco falamos de 2004. Nesse ano, os gregos surpreenderam na terra do Cristiano Ronaldo. Mas a história que a gente vai contar é do apelido que a seleção grega ganhou com o título da Eurocopa. Começou como brincadeira e virou oficial. Με τον γκολ και είπα να το πειρατικό που σας έλεγα. Από εκεί. O futebol é uma viagem está de volta. A gente vai falar agora do único grande momento da história da seleção da Grécia. A conquista da Euro 2004 foi tão marcante que gerou até um novo apelido oficial para essa seleção. Grécia vence a Eurocopa! O texto daquela época, não por acaso, a Grécia era um dos times menos cotados para ganhar o campeonato. Até então, o país só tinha participado de uma outra edição da Euro e da Copa do Mundo de 94. Os números, 1 empate e 5 derrotas, 4 gols marcados, 14 sofridos. Maradona vai marcar, penetrou, atirou. O improvável aconteceu e o apelido pegou de vez. A gente vai conversar com o criador do termo para entender da onde ele teve essa sacada do navio pirata. ¡El capitán Cargueros!
κάνει το 1-0. Ο Γιώργος Καρακούρης με εκτόει του πρώτου διχρόνου. Βάζει βοτιά στο εθνικό στάδιο της Κοσμοβίας. The most of the people knew him after the Euro Cup that we won. His passion and his voice is very popular now in Greek people. O cara parece que é um fenômeno de popularidade aqui na Grécia mesmo. A gente entrou no táxi, falou que ia pra rádio do Mr. Relax. O taxista começou a falar que adora ele, ouve a rádio o dia inteiro, o programa dele é o melhor. O cara realmente é muito popular aqui. Esporte FM, literalmente falando grego aqui. Lo ammiro, lo libero dalle catene, così Francesco partì. Jorge Zelakis, ao vivo, dentro da Sport FM, em Atenas, na Grécia. Estamos no estúdio. Conheceu o homem em ação. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές είναι ο φίλος μου ο Τάκης ο Πουλής. Στη διεύθυνση της παραγωγής, ο ακίνητος ρεπόρτερ, ερευνητής οικογενειακής και άνθρωπος, ο δαιμόνιος, διεισδυτικός, ευρηματικός και πολυτάλαντος Σωτήρης Ταμπάκος. Όταν ο Γιώργος Χελάκης ξεκινάει την εκπομπή, η ακροματικότητα πηγαίνει στα ύψη. Ele fica no ar muitas horas por dia. Foi numa brecha entre um programa e outro que conseguimos bater um papo. Relakis adora um bordão e nosso assunto foi sua criação mais famosa. Στην τελετή έναρξης των αγώνων του 2004, οι Πορτογάλοι διοργανωτές έφεραν ένα πλοίο στη μέση του γηπέδου για να τονίσουν την παράδοσή τους στις θάλασσες, αποτέλεσμα των οποίων είναι μεταξύ όλων των άλλων και η στενή σχέση της χώρας τους με τη Βραζιλία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ όταν είδα αυτό το πλοίο λοιπόν, είπα ότι αυτό το πλοίο εμείς οι Έλληνες, εάν παίξουμε καλά, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πειρατικό και να κουρσέψουμε την Πορτογαλία, εννοώντας όχι την Πορτογαλία σαν χώρα, ούτε την ομάδα την Πορτογαλία, αλλά να πάμε καλά στη διοργάνωση της Πορτογαλίας. Έτσι λοιπόν, όταν μπήκε το πρώτο γκολ και προηγηθήκαμε 1-0, σύνδεσα αυτή μου την κουβέντα με τον γκολ και είπα να το πειρατικό που σας έλεγα. Από εκεί. Difícil encontrar qualquer assunto na Grécia nos últimos anos que não tenha relação direta com a crise, e esse não é exceção. O nome continua oficialmente ligado à seleção grega, mas não mais pela vontade do seu criador. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε απολύτως. Από μια μερίδα οπαδών, οι οποίοι κάνουν την εμφάνισή τους με ακροδεξιά σύμβολα και πανώ στο γήπεδο, θεωρήθηκε έτσι. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε κάθε ευκαιρία, το κάνω και τώρα δηλαδή που θα ακουστώ στη μακρινή Βραζιλία, θέλω να το ξεχωρίσω. Μια νίκη μιας ομάδας απέναντι σε μια άλλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το γεγονός. Δεν έχει καμία σχέση με την υπεροχή ενός λαού απέναντι σε άλλο, όπως θέλησαν oρισμένοι ακροδεξιοί και φασίστες εδώ στην Ελλάδα να το εκλάβουν. A conversa rendeu. Georgios conhece bem o futebol brasileiro. Vai parecer brincadeira, mas adivinha o jogador preferido. E ele garante que não é só por causa do nome grego. Ο Σόκρατες ήξερε ελληνική φιλοσοφία, αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, το εκτιμάμε. Αλλά έχει και μια δραστηριότητα κοινωνική που ξέφευγε από τα καθαρά ποδοσφαιρικά πλαίσια. Και γι' αυτό τον εκτιμάω ακόμα περισσότερο. Για μένα δεν ήταν και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Η εθνική ομάδα του 82-86 της Βραζιλίας νομίζω ότι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Και ήταν άτυχη που δεν πήρε Μουντιάλ τότε. Antes de ir embora, a hora de retribuir a gentileza. Vou dar uma entrevista agora. Mais uma vez, viramos pauta aqui no Futebol Maviari. O microfone trocou de mão. My name is Edgar Alencar. Για να μπορούν να φτάσουν κοντά στα A paixão de um jornalista foi capaz de criar um novo apelido para a seleção grega, Georgios Relakis. Vai imortalizar o nome na nossa bola, nada mais do que justo. Uma última história curiosa que a gente descobriu no futebol aqui da Grécia é a do Yiannis Kleopas, um goleiro profissional que, além de jogar bola, também tinha o hábito de tentar sorte na loteria.
A carreira começou de maneira promissora, com passagens pela seleção de base da seleção grega. Mas no profissional do Olympiacos, teve pouquíssimas oportunidades. E num desses rompantes de sorte da vida, ganhou 1 milhão de euros na loteria. Com essa grana toda, com 26 anos, o cara abandonou a carreira e sumiu. Ninguém sabe onde ele tá. Dá pra entender, né? Vamos lá também, tentar, né? Vai que. Eu tenho que ter o 27, né? Dia do nascimento. Pô, eu vou de 10, né? A gente tá falando de futebol, vou marcar o 10 então. Agora, pô, o cara abandonar a carreira, 1 milhãozinho não tem paixão que resista, né? A gente adora o jornalismo. 1 milhãozinho faria. De euros, né? 1 milhão de euros. Se sair aqui, de repente, domingo que vem, vocês estão em 2. Boa sorte. Boa sorte.